Hi guys! Today's vlog, manglaag ta sa 10,000 roses. Mao na siya guys, mga roses. Erting hayaga. Nindot kay mga roses, kay lain-lain nag-color. Tungod anang lights. Mao na akong mama guys, perting lingawa. May Disney. Kinakisama mo picture. Right. Kana guys, mangita mi sa picture. Para na tayo remembrance ba? Day, mauna ang 10,000 roses, guys. Hi guys. Kana guys, giuhaw man mi namalit mi anang pagnaw. Are daghan mapalit diri guys. Pwede pod ka makarelax dira guys sa dapit dagat. Daghan pong tao na nauroy. Uy! Mao na akong papa guys, kuyog mi og tuyok-tuyok. Thank you for watching guys. Please like, follow and share.